डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा डियर व्यूअर्स, यहाँ पर कि आपको रूट की तरफ जाना पड़ता चाहिए और मेरा वे ऑफ ट्रीटमेंट भी यही है ऑन द बेस ऑफ टू कैज रूट ऑफ डिजीज, क्योंकि मैं बीमारी की जड़ की तरफ जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे रिकवरी भी होती है, पेशेंट भी ठीक होता है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। डियर व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मोर देन 20 years एक्सपीरियंस इन माई फील्ड। तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि कोई बहुत कम जो ऐसे पेशेंट जो कि मुस्तकिल मिजाज नहीं होते, जिनको परहेज एडवाइस किया जाए, रिकवरी वगैरह में इशू होता है। बस यहाँ पर एक मेन चीज यहाँ पर ये है कि जब आप पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन को प्रेफरेंस दो, साथ रूट की तरफ जाएं कि रूट वहां पर क्या है, रूट की तरफ जाएं क्या आया उसकी रूट कहां पर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे रिकवरी होती है। जैसे कि मैं ड्रामा में बेस डिस्कसिंग का मतलब ये है कि नाज़रीन करम आप तक एक वैलिड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। सेकंड वन, जो मेन चीज है वो आपको बताया जाए कि मेरे पास किस किस्म का केस आया था, कैसी सिम्टम्स थी और किस तरह करके मैंने उसको केस को लिया और कैसे रिकवरी हुई। तो आज एक केस की तरफ जाएंगे, तो देखते हैं उसमें मैंने कैसे उसको ट्रीट किया है और फिर मैं आपको साथ कराऊं ताकि आप नाज़रीन कराम को एक मेरा वे ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में पता चले। सेकंड वन, आपको इससे रिलेटेड केस स्टडी से रिलेटेड आपको वेल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती। वो बीमारी लाइलाज होती है हमारी गैर मुस्तकिल मिजाजी की वजह से। सेकंड वन चीज मेन है कि प्रॉपर डायग्नोज ना होने की वजह से हम उसको टेम्परेरी रिलीफ के लिए उसको हैवी किस्म की मेडिसिन के साथ उसको दबा देते हैं, और जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक सीवियर और एक क्रॉनिक बीमारी की शक्ल में हम पर हावी होती है। क्या खा वो स्किन से रिलेटेड हो, खा वो हार्मोनल कॉम्प्लिकेशन हो, खा वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो। जी डियर व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चलूं कि यहाँ पर भी ये केस इसी तरह है। ये एक 22 इयर्स की फीमेल पेशेंट हैं जो कि अनमैरिड है। तो इनका ये केस मेरे पास आया, इनका प्रॉब्लम था कि इनकी हेयर फॉर्मेशन थी ऑन चिन ऑन लेफ्ट। चीज है यहाँ पर कि ये इनकी एज है 22 इयर्स, 22 साल इनकी उम्र है। सेकेंड वन, ये जो इनकी जो मेन बेसिक जो हमने जो रीडिंग्स लेनी होती हैं उसमें वेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, पल्स वगैरह और टेम्परेचर होता है। उसमें इनका जो वेट था वो है 42.5 kg, मतलब 42.5 किलो। और इसके अलावा इनका जो वेट, जब मैंने हिस्ट्री की डियर व्यूअर्स, तो इनका वेट 42.5 kg था। इसके अलावा इनका जो BF10, इसके अलावा इनका ब्लड प्रेशर जो है इस फीमेल पेशेंट का, इस बच्ची का, इसका ब्लड प्रेशर था 105/69 और इसकी पल्स थी 102। और टेम्परेचर, मैं आपको मेन चीज ये बता चलूं कि इसका टेम्परेचर जो था दैट वाज 98। और इसकी जो ये मुझे जो कॉम्प्लिकेशन जो बता रही थी बच्ची की, जो इसकी थी कि इसके यहाँ पे लेफ्ट साइड, यहाँ पे चिन के ऊपर यहाँ पे हेयर फॉर्मेशन थी, मतलब लेफ्ट साइड चिन पे बाल थोड़े से निकल रहे थे यहाँ पे चिन पे, और इस जगह पे थोड़ा सा यहाँ पे चिन पे हेयर फॉर्मेशन थी। और इसके अलावा हेडेक थी डियर व्यूअर्स, और इसके साथ ही जो ये पेशेंट जो थी डियर व्यूअर्स, ये थोड़ी सी सेंसिटिव भी थी। और इसके अलावा इसकी थोड़ी सी रीडिंग मैंने जब और ली डियर व्यूअर्स, तो यहाँ पर काफी सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस देखने में आई। मैंने इनकी रूटीन के बारे में हम थोड़ा ऐसे पेशेंट की पूछते हैं कि आपकी रूटीन क्या है। अर्ली मॉर्निंग वेकअप, मतलब वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठने का रूटीन क्या है, खाने पीने की रूटीन क्या है, रैंडम तो नहीं है। तो यहाँ पर इस पेशेंट का, क्योंकि वेट इसका थोड़ा सा मुझे कम लगा है इसकी एज के हिसाब से, और ठीक है, इसकी हाइट 5 feet and 2 inch थी। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, जो इसकी जो मैंने मेन चीज जो इसमें देखी कि ये प्रॉपर सिम्टम्स नहीं थी, क्योंकि वो स्किन के लिए मेरे पास आई थी कि हेयर फॉर्मेशन है चिन के ऊपर। तो डियर व्यूअर्स, मैंने जो इस पेशेंट को जिस तरह से लिया और इसकी जो रूट की तरफ गया, तो वहां पर जब मैं इसकी क्रॉस जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, जब पेशेंट से पूछते हैं हिस्ट्री के लिए, तो वहां पे इससे मैंने पूछा कि पीरियड्स वगैरह आपके प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उन्होंने बोला जी पीरियड्स हैं,
कम है बिल्कुल, मतलब स्ट्रेन आता है, जस्ट 2 से 3 दिन स्ट्रेन आता है। इसके अलावा जो मेन चीज मैंने इनसे पूछी वो थी कि हेडेक वगैरह होती है कि नहीं, तो उन्होंने बोला हेडेक होती है, स्पेसिफिक थ्रॉबिंग सेंसेशन के साथ होती है। सिंपल ये जगह बैक ऑक्सीपिटल रीजन से होकर टेम्पोरल रीजन पे आती है, और टेम्पोरल से फ्रंटल साइड पे आती है, देन फ्रंटल से वो इस जगह पे रहती है, उसके बाद फिर खत्म हो जाती है। और जब ये रिलीफ डेलीवर्स जो सिम्टम्स थी हमारे पास ये आ गए। इसके अलावा जब इससे इसीलिए हमने, तो उन्होंने कहा कि भूख भी कम लगती है, और इसके अलावा मूड्स भी स्विंग्स होते हैं। मतलब मूड स्विंग का मतलब ये है कि किसी काम में दिल नहीं करता, कभी उठती हूँ तो दिल करता है कि मैं सारे काम कर लूंगी, घर का काम कर लूंगी, अपना काम कर लूंगी, स्टडी वगैरह कर लूंगी, बट ये कहती है कि दिल नहीं करता। तो मतलब करना भी ना करना भी, दो टाइप के मूड आ गए इसके। इसके अलावा यहाँ पर सेंसिटिव, मतलब ये कि सेंसिटिव इस हिसाब से थी बच्ची के इसकी जो, क्योंकि वहाँ पे पीरियड्स का इश्यू भी आ रहा था, तो इस वजह से भी सेंसिटिव। दूसरा ये कि भूख भी लग रही, और एनेमिक भी थोड़ी सी, मतलब यहाँ पर मुझे इसकी स्किन 2 शेडेड मिली। मेन चीज शेडेड की मराद ये कि एक नेचुरल जो सरफेस स्किन का जो होता है उससे हट के जो शेड आ जाए अलग, जो कि एक्चुअल जो स्किन के सरफेस को पीछे हाइड करे तो कलर को, तो वो फिर हमने देखना होता है कि 2 शेडेड स्किन थी यहाँ पर। एक जो नॉर्मल कलर होता है, दूसरा सेकंड वन मतलब पेल सा कलर था। पेल कलर जो है वो लिवर को भी, डिसऑर्डर को भी इंडिकेट करता है, सेकेंडली एनीमिक को भी इंडिकेट करता है। अब जब इनको मैंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए डेयर व्यूवर्स कहा, क्योंकि मेरा वे ऑफ ट्रीटमेंट है ऑन द बेस ऑफ क्या है द रूट ऑफ डिजीज, तो ये सिम्टम्स क्लियर नहीं थी, क्योंकि इसका टेम्परेचर वाज 98, और इसके अलावा जो इसका जो बीपी था वो भी थोड़ा सा कम था। तो जब मैंने इसको पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए एडवाइस किया, तो डेयर व्यूवर्स यहाँ पर मैंने इसके जो, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज बताता चलूं आप, यहाँ पर जो मेन चीज थी डेयर व्यूवर्स वो थी जो मैंने टेस्ट एडवाइस किए, FSH का किया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का करवाया, टेस्ट एडवाइस किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का किया, टेस्ट एडवाइस किया। इसके अलावा CPCs का करवाया, इसके अलावा ESR का करवाया, एक्सोसाइट रेटिंग का करवाया, यूरिन RE का करवाया, और यूरिन एनालिसिस ब्लड कल्चर जो है वो करवाया, और इसका थायराइड, इसका जो ब्लड कल्चर टेस्ट भी करवाया, और इसके अलावा ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी BCS, ठीक है, और इसके अलावा थायराइड प्रोफाइल टेस्ट भी करवाया, TSH T3 T4 और TSH का, ठीक है। इसके अलावा डेयर व्यूअर्स मैंने इसका LFT एडवाइस किया, और इसको अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस किया इंक्लूडिंग पेल्विस, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो सिम्टम्स हैं वो जो स्किन पे प्रॉब्लम है। डेयर व्यूअर्स मैं आपको ये भी बताता चलूं यहाँ पर कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे मसाइल रूटीन में होते हैं कि जब हम कोई भी बीमारी या किसी भी पेशेंट को देखते हैं या कोई भी ऐसा मसला होता है, तो जरूरी बात ये नहीं है कि अगर हेयर फॉर्मेशन है स्किन पे या स्किन पे एक्नीज या पिंपल्स, इट डजंट मीन कि ये स्किन का प्रॉब्लम है। ये हमारे इंटरनल हार्मोनल सिस्टम का या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्योंकि फीमेल्स पेशेंट और स्पेशली जो अनमैरिड जो स्टूडेंट बच्चियां जो होती हैं, इनको स्पेशल एक प्रेफरेंस दी जाती है, और दूसरा ये कि मैं अपने सभी पेशेंट को खासी स्पेशल जो है ना प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि मेरा वे ऑफ ट्रीटमेंट ही ऐसा है कि ऑन द बेस ऑफ टू कैच द रूट ऑफ डिजीज। तो अकॉर्डिंग टू माई वे ऑफ ट्रीटमेंट डेयर व्यूअर्स, जब मैंने इस बच्ची को टेस्ट एडवाइस कर दिए, तो इसके अलावा विद द नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे ये बच्ची अपनी पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के साथ रिपोर्ट्स जो लेकर मेरे पास आ गई। तो इसमें जो डेयर व्यूअर्स ये बताता चलूं कि जो BCS की रिपोर्ट है ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी की, वो 5 से 7 दिन के बाद आती है, वो भी बाद में फिर मेरे पास आ गई थी। तो वो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक जबरदस्त लीड मुझे मिली, क्योंकि इसका टेम्परेचर डेयर व्यूअर्स 98 था। इसके अलावा इसका जो मेन चीज थी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन में भी इश्यू आया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में भी आया। अल्ट्रासाउंड मैंने इसलिए एडवाइस किया था कि वहां पे एग्जैक्ट पता चले कि आया PCOS तो नहीं है, मींस पॉलीसिस्टिकल ओवरीज तो नहीं है।
اس میں بھی مین چیز ڈیئر ویورز یہاں پر میرے پاس مین جو لیڈ ملی اس بچے کی تو وہ تھی فالیکولر سٹیمولیٹنگ ہارمون FSH میں ایشو آیا تھا، اور اس کے علاوہ لیوٹینائزنگ ہارمون میں بھی ایشو آیا تھا. اس کے علاوہ اس کا جو HB تھا وہ تھا 11 ہیموگلوبن CBCs میں، اور WBCs اس کے لیوکوسائٹس وہ انکریز تھے، اور ایریتھروسائٹ ریٹنگ بھی ESR اس کا انکریز تھا. اس کے علاوہ اس کی یورین RE میں پس سیلز اور RBCs آ رہے تھے، مطلب 3 سیل پس سیل تھے اور 3 ہی RBCs کے سیل آ رہے تھے. تو اس کو پھر ہم نے دیکھا کہ تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون اور TSH پروفائل جب ایڈوائز کی تو وہ نارمل تھی، الحمدللہ شکر ہے کہ وہ نارمل تھی. اور جو LFTs تھا وہ بھی لیور فنکشن ٹیسٹ وہ بھی آلموسٹ نارمل تھا. اب یہاں پر جب میرے پاس یہاں پہ جو پرابلم تھی ڈیئر ویورز کی پیشنٹ کی، تو وہ میں آپ کو بتا چلوں کہ کیونکہ میں روٹ کی طرف جا رہا تھا تو یہاں پر روٹ بہت آؤٹ کلاس کیچ ہوئی کہ یہاں پر جو پیشنٹ کیونکہ بچی آئی تھی یہاں پہ ہیئر فارمیشن کے لیے، ایسی زبردست آؤٹ کلاس قسم کی کیچ ہوئی کہ یہاں پر یہ جو پیشنٹ ہے وہ ہیئر فارمیشن کے لیے آئی تھی کہ اس ایریا پہ ہیئر فارمیشن ہے. اب جو مین جو ڈیئر ویورز یہاں پر جو ایشو تھا، اس کو فالیکولر سٹیمولیٹنگ میں ہارمون بھی ایشو تھا، لیوٹینائزنگ ہارمون بھی ایشو تھا. الٹرا ساؤنڈ اس کو جو میں نے BCS کروایا تھا، بلڈ کلچر اینڈ سینسٹیویٹی ٹیسٹ ایڈوائز کیا تھا، وہ پازیٹیو آیا تھا. اور اس کا مطلب یہ کہ کیونکہ اس کا 98 ٹمپریچر تھا، اور اس کو میں نے یہ ایک اسپیسیفک کیونکہ وہاں پہ ایک ڈیئر ویورز ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، اس میں پوچھتا ہوتا ہوں کہ ٹائیفائڈ بخار کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، اسپیشلی صبح 11 سے شام 7 کے درمیان میں بخار رہتا ہے. جب اس کے میں نے ویورز جب بھی کوئی ایشو ہوگا، ہیئر فارمیشن ہوگی یا ایکنیز یا پمپلز سڈنلی ہونے شروع ہو جائیں گے، تو وہ فیمیل کے ہارمونل سسٹم کو جو لیڈ کریں گے، انڈیکیٹ کریں گے. تو ہمیں پراپر ایک جو ان شیپ آف اسٹرانگ ایویڈنس جو ہے نا، جو پیتھولوجیکل انویسٹیگیشن جو ہوتی ہیں ان کی طرف ہم نے جانا ہوتا ہے ڈیئر ویورز. تو جب پیتھولوجیکلی انویسٹیگیشن میں ہمیں یہ سارا کلیئر ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آیا پیشنٹ کو کیا پرابلم تھی، وہاں سے پھر ہم اس کی روٹ کی طرف جاتے ہیں. اب ڈیئر ویورز یہ پیشنٹ کو الحمدللہ میں نے دیکھ کر اس کو ڈائگنوز کیا، کیونکہ اس کو ٹائیفائڈ فیور تھا، اس کی وجہ سے اس کے ہارمونز پرابلم ہو رہے تھے اور ڈسٹرب ہو چکے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کو پیریڈز بھی لاسٹ 3 سے 4 مہینے سے اس کو جسٹ مائنر سا 3 دن سٹرین لگتا تھا. اب الحمدللہ یہ پیشنٹ بہت زبردست ریکور ہو گئی ہے. اور ڈیئر ویورز بتانے کا مطلب یہ ہے آپ کو کہ روٹ کی طرف جانا چاہیے. روٹ جب آپ پکڑتے ہیں بیماری کی جڑ کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی بیماری ڈیئر ویورز لا علاج نہیں ہوتی، ہماری غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے لا علاج ہوتی ہے. یہاں پہ الحمدللہ اس پیشنٹ خود سینسٹیو تھی، تو اس نے کہا، خود بھی تنگ تھی، اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں الحمدللہ میں انشاءاللہ تعالی اس پہ پرہیز کروں گی، آپ جو آپ کا ڈائٹ پلان ہے جس طرح میں اس کو فالو کروں گی، اور میڈیسن جیسے بھی ہوگا میں ٹائم سے لوں گی. پورا پراپر اس نے کورس کروایا. الحمدللہ یہ فیمیل پیشنٹ اب بالکل ریکور ہو گئی ہے. تو پیشنٹ کی کمفرٹیبلٹی کو لے کے کمپرومائز نہیں کر سکتے اس پہ، اور پیشنٹ کو ٹاپ پریفرنس دیتے ہیں تاکہ وہ صحت سے ہمکنار ہو سکے، یا صحت سے دو چار ہو سکے، یا وہ صحت کی طرف جائے اور روٹین لائف اس کی نارمل ہو اور اس ایک ہیلدی انسان بنے، مطلب اس کی ایک صحت مند مطلب زندگی کو فیس کرے. تو جو لائف سٹائل جو ایک ہمارا سیڈنٹری ہوتا ہے، اس کو لائف سٹائل کو ختم، مطلب سیڈنٹری لائف سٹائل ایسے اور ایک قوانین فطرت کے مطابق سلو والا راستہ ایسا ہوتا ہے. تو ڈیئر ویورز یہ جو تقوی اور پرہیزگاری والا جو راستہ ہے یہ بیسٹ ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ پرہیز کرتے ہیں، اپنے آپ کے لونگ کیئرنگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کی کیئر کرتے ہیں، اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں. اپنا احساس کی بیماری چھوٹی نہیں ہوتی اور کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہوتی. اگر وہ بیماری اگر بڑی ہو جاتی ہے یا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے، غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے ہمیں پھر بڑی بیماری کو فیس کرنا پڑتا ہے. ڈیئر ویورز یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اگر ٹائیفائڈ ڈائگنوز نہ ہوتا اور اس کے ہیئر فارمیشن کے لیے میں اس کو ہیئر ریموول کریم یا کوئی ایسی سیرم دیتا رہتا تو اس کا ٹائیفائڈ اندر ہی اندر اس کو پرابلم کرتا رہتا. انفارمیشن ملے. اسی کے ساتھ ڈیئر ویورز اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اسلم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ نے